نمروا دونك توا للتمرين الرابع. التمرين هذا دونك موضوعه هو البرودوي سكالر. دونك عطانا في الفيجور ان كاري ABCD tel que la distance AB est égale à 4. كما تشوفوا هنا on désigne par E le symétrique de C par rapport à B. G est un point du segment CD, donc le point J. K est un point de segment PE, donc le point K, de sorte que la distance DJ, que cette distance DJ est égale à la distance BK et c'est égal à 30. On suppose que I est le milieu de JK, donc هذا البوان كما تراو هكا milieu de JK. Donc التصويرة فيها المعطيات اللي مستحقين هكا. Bien, donc première question, petit a. طلب مني باش نحسب 4 برودوي سكالير AD سكالير AB. هذا AD سكالير AB. كما تراو il s'agit de deux vecteurs orthogonaux, donc leur produit scalaire est égal à 0. Donc هنا نجمو نجاوبو directement en justifiant et dire que les vecteurs sont orthogonaux. Donc, car AD est orthogonal à AB. Ensuite, le produit scalaire AD-BK. Donc, avec le vecteur AD ou le vecteur BK, qui maintenant il s'agit de deux vecteurs collinéaires de sens opposé. Donc, là, je vais comme lorsque les vecteurs sont collinéaires, qui fait le produit scalaire. Si U et V sont deux vecteurs collinéaires et de même sens, U scalaire V est égal à norme de U fois norme de V, tout simplement. L'angle là يكون 0 وكوسينus 0 يعطينا 1. Lorsque les vecteurs U et V sont collinéaires et de sens contraire, le produit scalaire de U et V باش يكون في الحالة هذيا moins norme de U fois norme de V. على خاطر l'angle في الحالة هذيا باش يكون P وبالطبيعة كوسينus P est égal à moins 1. Donc, كما قلت, le vecteur AD ou le vecteur BK sont collinéaires de sens contraire, alors le produit scalaire est égal à moins AD multiplié par BK. Donc, la distance AD est égale à 4, comme il s'agit d'un carré, alors moins 4 fois, et la distance BK, elle est donnée par l'exercice périmètre 3, au résultat qui m'attrape, c'est moins 12. Ensuite, le troisième produit scalaire, DJ scalaire AB. Donc, نرجعوا للفيجور نشوفوا شنو هي الوضعيه بالنسبه لي دو فيكتور هذوما. Donc, voici le vecteur DJ, le vecteur DJ, ou le vecteur AB, le voici. Donc, كما تراو, il s'agit de deux vecteurs collinéaires de même sens. كما قلت لكم tout à l'heure, في الحالة هذه le produit scalaire est égal le produit des normes, يعني les produits des deux distances. Donc, DJ multiplié par AB. Et بحكم أنه DJ est égal à 3, AB est égal à 4, donc le produit scalaire est égal à 12. Enfin, je نحسبوا le produit scalaire بين DJ et BK. كيف باش نعاود نرجع للفيجور. Donc voici le vecteur DJ, c'est un vecteur horizontal, le vecteur BK c'est un vecteur vertical, et donc les deux vecteurs sont orthogonaux, alors leur produit scalaire est égal à 0. La justification كالعادة pour le cas DJ orthogonal au vecteur BK. هذا donc بالنسبة للكيستيون petite. طلب مني de déduire les produits scalaires suivants. AD scalaire AK. بالطبيعة المرة هذه les vecteurs AD et AK ne sont pas des vecteurs ni collinéaires ni orthogonaux. Donc le produit scalaire ما بين AD و AK مبدئيا باش نقول هو distance AD fois distance AK fois cosinus de l'angle DAK. لكن l'angle DAK هذا ما نعرفوش. Alors on va utiliser les propriétés du produit scalaire. C'est-à-dire on va intercaler des points. Donc le vecteur AK باش نفكو باش نكتب AD scalaire AB plus BK pour pouvoir utiliser les résultats précédents. Donc, اخترت هنا بالنسبة للفecteur AK الفecteur هذايا l'intercalation du point B pour avoir des situations de collinéarité et d'orthogonalité. Alors, j'ai décomposé comme le vecteur AK comme étant la somme AB plus BK et je développe. Ça fait AD scalaire AB, donc la propriété de la distribution du produit par rapport à la somme, plus AD scalaire BK. وهذوما الزوز ديجا كان تذكروا tout à l'heure حسبناهم. AD scalaire AB أول حاجة حسبناها ولقيناها زيرو، والAD scalaire BK ثاني produit scalaire حسبناه ولقيناها moins 12. Donc le résultat finalement est égal à moins 12. Je passe ensuite au produit scalaire DJ scalaire AK. نفس التكنيك باش نستعمل puisque les deux vecteurs avaient le vecteur donc DJ
والvecteur AK qui m'attrape là. Donc, ce sont deux vecteurs qui sont ni collinéaires ni orthogonaux. Donc, soit que je connais l'angle des deux vecteurs بالتالي نجم نستعمل la définition. Sinon, donc, نستعمل نفس التقنيات اللي استعملتها توا. Donc, l'intercalation. Alors, je vais intercaler بالنسبة للvecteur AK, je vais intercaler le point B. Donc, تولي لنا dj scalaire AB plus BK. Égale donc, je développe dj scalaire AB plus dj scalaire BK. نلاحظوا لهنا مرة أخرى qu'il s'agit des produits scalaires qu'on a déjà calculés. dj scalaire AB حسبناها ولقينا هادو donc جي 12 و dj scalaire BK هكا tout à l'heure حسبناها ولقيناها 0 هذاك علاش donc النتيجة باش تكون 12. Question C, قال لي déduire maintenant que les droites AJ et AK sont perpendiculaires. Les deux droites هذوما AJ et AK. Bon, donc, باش نثبت que deux droites sont perpendiculaires, il suffit de vérifier que leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux. يعني لهنا le vecteur directeur de la droite AJ هو le vecteur AJ lui-même. باش نحسب son produit scalaire avec le vecteur AK اللي هو également le vecteur directeur de la droite AK. Comme les deux vecteurs orthogonaux, les droites perpendiculaires. Alors, on va calculer ce produit scalaire. Pour cela, donc, je vais intercaler. Donc, كان نعمل نظرة على الكيستيون B, نلاحظوا انه عندي AD scalaire AK, DJ scalaire AK. Donc, le vecteur AK, ça représente le deuxième facteur dans les deux produits scalaires précédents. اللي هو زاد le deuxième facteur في produit scalaire جديد. Donc, il suffit d'intercaler sur le vecteur AJ. J'intercale D. حسب المعطيات السابقة نلاحظ qu'il suffit d'intercaler D pour trouver le résultat. Donc, j'écris AD plus DJ scalaire AK. هذا donc يعطينا النتيجة التالية. Je développe AD scalaire AK. Voilà. Plus DJ scalaire AK. Égale donc AD scalaire AK. هذه حسبناها tout à l'heure لقيناها moins 12. Plus dj scalaire AK هكا tout à l'heure حسبناها ولقيناها plus 12 والريزultat 0. Alors, puisque leur produit scalaire est égal à 0, donc les vecteurs AJ et AK sont orthogonaux. Par conséquence, les deux droites AJ et AK sont perpendiculaires. هكاك نجاوبوا على الكيستيون سي. Bien, باش نمروا توا للدوزيام بارتي دو سيت exercice, deuxièmement. Donc, في الدوزيام petit a, طلب منا تمرين de vérifier que KJ au carré est égal à 50. كنرجعوا donc التصويرة كيما تراو عندنا KCJ est un triangle rectangle. Donc, d'après le théorème de Pythagore, KJ au carré égale KC au carré plus JC au carré. Égale donc, puisque donc la distance CB qui est égale à 4, d'une part, et d'autre part, BK est égal à 3, donc la distance KM, CK est égale à 7, au carré, c'est 49, plus JC. التمرين من الأول عطانا دي جي تيجال 3 دونك لا ديستانس سي جي تيجال 4 moins 3 ça fait 1 au carré تبقى ديما 1 والتوتال تيجال 50 كما قال لنا بيان سور التمرين. ensuite باش نحسبوا لا ديستانس دي كا au carré. دونك نشوفوا الديستانس دي كا هذه هي دونك الديستانس دي كا. Donc on peut utiliser maintenant le triangle rectangle DCK qui est rectangle en C. Par conséquent, dk au carré est égal à dc carré plus ck carré égale donc dc كما قلنا هي 4 au carré est égal à 16, ck est égal à 7 au carré est égal à 49, au total بالطبيعة égale 65. Donc kj au carré est égal à 50 et dk au carré est égal à 65. Et donc question petit a. بالنسبة للكيستيون petit b, قال لي montrer que dk au carré plus dj au carré est égal à 2 di au carré plus 25. Bon, هنا عندنا théorème نذكركم به هو si i milieu de AB, quel que soit le point n, mi au carré plus mb au carré est égal à 2 fois mi plus la distance AB au carré divisé par 2. Bon, on peut l'utiliser directement en prenant ici m
هي البوان دي، والبوان اي بي هما كا و جي، والاي هي مليو دو كا جي كيما في الفورمول، الاي هي مليو دو ابي. لكن حتى اللي ما يعرفش الفورمول هاي باش نوريكم الديماج pour redémontrer cette formule sur l'exemple. يعني باش نعمل ديمونستراسيون لكن على المثال. نعرفوا انه اون ديستانس هي ان فيكتور حاجتين دو غروندور ديفيرون، لكن ثم حاله واحده il se coincide فيها ديستانس والفيكتور نجم نتعامل معهم كحاله واحده على انهم نفس الشيء، حاله الكاري. يعني كي تبدا عندك اون ديستانس وكاري تنجم تاخذها على اساس وانها ان سكالير كاري دو فيكتور. يعني لهنا on va calculer cette distance d carré plus j au carré. Alors je vais d'abord écrire la distance d k au carré comme étant un scalaire carré, نفس الشيء بالنسبة للdj باش نكتبه comme étant un scalaire carré. Et je vais donc utiliser la relation de Chade. J'intercale le point milieu de kj اللي هو لهنا بالطبيعة c'est le point i. Donc هذه نجم نكتبها de cette façon est égal di plus ik scalaire carré plus نفس الشيء لهنا di plus ij scalaire carré. Et je développe. Et donc je t'attends scalaire carré de i, يعني la distance di au carré, plus 2 fois di scalarica, je l'écris 2 fois di scalarica, plus scalaire carré de ik, يعني la distance ik au carré, plus également je vais développer ici scalaire carré de i, يعني la distance di au carré, plus 2 fois di scalaire ij, plus le scalaire carré de ij, يعني la distance ij au carré. Bon, لاحظوا qu'on a de cette façon di au carré plus di au carré, يعني 2 fois di au carré, plus 2di scalarica plus 2di scalari. Donc je peux mettre 2di en facteur, facteur de ik plus ij, plus, bon, حكم انه le point i هذايا هو au milieu de jk, donc la distance ij هي نفسها la distance ik. Par conséquent, ik carré plus ij carré هي 2 fois la distance ij au carré. Égale donc 2 fois di carré plus 2 fois di scalaire. هنا نشوفوا ik plus ij, donc i milieu de jk, donc ik plus ij c'est le vecteur nul بحكم انه عندي deux vecteurs opposés. D'autre part, la distance ij هذه هي la moitié de la distance jk. يعني نجم نكتب هنا jk divisé par 2 le tout au carré, et voilà, on va trouver le résultat اللي تحاجتنا به. Ça fait 2 fois di au carré plus 0 plus jk sur 2 au carré, يعني jk au carré sur 4 fois 2, ça fait jk au carré divisé par 2. نزيد نوضح donc le passage هذا. jk au carré sur 2 au carré, يعني sur 4 fois 2. jk au carré fois 2 sur 4, c'est-à-dire jk au carré divisé par 2. Finalement, j'obtiens le résultat اللي طلبها التمرين. jk au carré tout à l'heure حسبناها لقيناها 50 divisé par 2, ça fait 25. Comme ça, on obtient ce résultat. ملاحظة كما قلت لكم عندنا تيوريم كنا نجمو نطبقوه ديريكتومون ونعملوش ديماش والديمونستراسيون هذه الكل، ماناش مجبورين باش نعملوها. انا استغليت لهنا الفرصة باش نذكركم بالديمونستراسيون دو سيت ريغل appliquée sur l'exemple. الريغل هي la suivante. Si I est égal à étoile B, alors donc MA carré plus MB carré, وهذا vrai quel que soit le point M du plan, est égal 2 fois MI carré plus AB au carré divisé par 2. يعني باش نطبقها لهنا en prenant M هو البوان دي والA والB هما لي بوان K et J. Donc باش تلقى DK au carré plus DJ au carré est égal 2 fois D وناخذ le milieu de KJ يعني I entre parenthèses au carré est égal la distance directe ما بين النقطتين هذوما اللي هما في المثال نتاعنا KJ au carré divisé par 2. KJ au carré est égal 50 divisé par 2, ça fait 25. Donc c'est un théorème qu'on peut l'appliquer directement. نأكد مرة أخرى يعني الديمونستراسيون اللي عملتها هنا ماناش فريمون مطالبين بها شاك فوا وين نستحقها، لا نجم نطبق التيوريم كما قلنا ديريكتومون. Donc je passe à la question C. Donc la question C طلب مني d'en déduire que la distance de I est égale 7 racine de 2 divisé par 2. Bien sûr, donc en utilisant ce résultat اللي وصلت لها لهنا أنا نذكر بها دي K au carré plus دي J au carré. Donc باش نعوضهم الديستانس دي جي نعرفوا اللي هي 3، donc 3 au carré ça fait 9 plus دي K au carré طلعناها précédemment قيمتها 65 égale 2 fois دي I au carré plus 25. Donc on a remplacé دي K au carré و دي J au carré كل واحدة بقيمتها
dans l'égalité précédente. Ce qui fait que 74 est égal à 2 fois dI au carré plus 25. Donc, la distance 2 fois dI au carré est égale à 74 moins 25, c'est-à-dire 49, divisé par 2. Alors, dI au carré est égal à 49 divisé par 2. Ce qui signifie que la distance dI est égale à la racine carrée de 49 sur la racine carrée de 2, يعني 7 sur racine de 2. ماناش باش نخليوها هكايا، il vaut mieux انك تنحي الرacine من الدينوميناتور، نضرب الفوق في racine de 2 تولي 7 racine de 2 واللوطا racine de 2 fois racine de 2 bien sûr باش تعطينا 2، هكاك نكونوا لقينا الريزولتا اللي طلع لنا التمرين. نمروا دونك للبارتي الاخرانيه من التمرين. Troisièmement, on va considérer l'ensemble des points M du plan tel que MJ scalaire MK est égal à 12. Et on va montrer que C, c'est un cercle de centre I et on va construire ce cercle. Donc, les ensembles, en utilisant le technique de l'intercalation, donc, qu'est-ce qu'on intercale généralement? Une situation maintenant, MA scalaire MB est égal à un certain réel donné. Donc, on a dit que tu intercales le milieu de AB. Là, on a A, B, on a J ou K. Ou le milieu de I. Donc, je vais intercaler le point I pour avoir MI plus IJ scalaire MI plus IK. علاش بالذات j'ai intercalé le point I milieu de JK. راكم باش تشوفوا tout de suite التعويض اللي باش نعمل. Au fait حتى الوضعيه هذه راهو عندنا فيها فورمول MA سكالير ام بي نعرفوا قداش تساوي. ها هو الفورمول نذكركم به. MA سكالير ام بي راهو ديما تساوي MA كاري موان AB sur 2 entre parenthèses au carré. وبالتالي تنجم تكتبها AB au carré divisé par 4. دونك عندنا فورمول كما قلنا، وبالتالي كي باش نطبقوا لهنا نجم نقول ام جي سكالير ام كا est égal à 12. نقول له ديريكتومون cela est équivalent. dire que m وناخذ الميليو دو جي كا اللي هو اي au carré moins la distance JK au carré divisé par 4 est égal à 12. وكمل نخدم en remplaçant JK au carré بقيمتها اللي هي 50 بالطبع، ونكمل نخدم ونطلع. مي supposons واني ما نعرفش الفورمولا هذا، هاني باش نوريكم الديمارش، يعني comment je peux arriver à cette égalité. هنا ملاحظة راهو جي كا او كاري سور 4 تنجم زاد تكتبها بالطريقة هذه. ديستانس جي كا هي الدوبل تاع ديستانس اي، دونك تحط هكا تولي لك ام اي كاري موان 2 او كاري ستادير 4 بار 4 سا سامبليفي، تبقى لي اي جي او كاري تيغال. لكم باش تراو كيفاش باش نوصلوا لها الريزولتا هذايا سونز ابليكي سيت فورمول، يعني عبارة باش نعاود نعمل ديمونستراسيون تاع الفورمول هذا. ريغاردي بيان. Donc, comme on a choisi l'intercalation du point I, milieu de JK. Pourquoi faire? Madame I milieu de JK, il y a le vecteur IJ ou le vecteur IK sont deux vecteurs opposés. Et par conséquent, l'équation هذه نجم نكتبها de la façon suivante. MI plus IJ scalaire MI وهنا plus IK هي moins IJ. على خاطر الفيكتور IK والإي جي sont opposés، يعني الفيكتور IK هو moins IJ عكس بعضهم. هكا ولات لي U plus V سكالير U moins V، وبالطبيعة نعرفوا V تعطيني نورم دو U كاري موان نورم دو V كاري كقاعدة. هنا كي باش نطبقها دونك باش تعطيني M I كاري موان إي جي كاري إيكال دونك 12. فوالا دونك شفتوا كيفاش وصلنا لها حتى واحنا ما نعرفوش الفورمول اون بو ريتروفي سو ريزولتا. دونك نعاود نكتبها كيما وريتها لكم بكري. الإي جي أو كاري هي بالضبط جي كا au carré divisé par 4 ou le résultat est égal à 12. Et je remplace maintenant JK au carré بقيمة. Deuxièmement, petit a, طلعنا JK au carré est égal à 50. يعني V باش تعطيني MI carré est égal à 12 plus 50 divisé par 4. بالطبيعة 12 نجم نكتبها 48 par 4 والريزولتا توتال مع بعضه دونك باش تعطيني 98 par 4 يعني 49 par 2. Cela signifie que la distance MI est égale à racine de 49, yani 7 sur racine de 2, qu'on peut aussi l'écrire 7 racine de 2 sur 2. Madame, la distance MI est une distance fixe, c'est 7 racine de 2 sur 2, donc le point M appartient au cercle de centre I et de rayon 7 racine de 2 sur 2.
هو قال لي montrer que c'est un cercle de centre I. C'est bon, j'ai trouvé ce résultat et construit ce cercle. Donc باش نصور توا نرجع للورقه باش نحاول نصور السيركل هذا. السيركل هذا السونتر نتاعو هنا السونتر اي والريون هو 7 راسين 2 sur 2. كيفاش دونك باش نعمل باش نصور السيركل هذا؟ هنا يلزمك تنتبه الحاجه لقيتها بكري وانه ديستانس دي اي هي 7 راسين 2 sur 2 exactement le rayon du cercle. La distance qui sépare D au point I centre du cercle هو نفس le rayon du cercle, ce qui prouve que le point D appartient à ce cercle. Donc le cercle qu'on veut construire il est du centre I qui passe par D. Donc D appartient à ce cercle de centre I de rayon 7 racine de 2 sur 2, d'où la construction de C. Donc, je construis ce cercle là où le centre est I et ce cercle passe par D. On s'en sans problème. Là, nous allons donc le juste l'exercice. Le quatrièmement, petit a. قال لي احسب لي كدي سكالير كجي. Ensuite باش يطلب مني دو ديدوير كوسينوس دي كجي. دونك هذوما لي دو كيستيون هذوما كيجيو بالترتيب هذايا. راهو il suffit de calculer ce produit scalaire de deux façons différentes. واحدة منهم en utilisant la définition U scalaire V est égal à norme de U fois norme de V fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. وهذه الطريقة الأولى دونك باش نستخدم égal KD fois KJ, les distances, fois cosinus de l'angle entre les vecteurs KD et KJ, يعني l'angle DKJ. Je l'écris. Bien. Donc, بالطبيعة la distance KD نعرفوها خاطر دي كا وكاري تيكال 65 يعني دي كا هي راسين دو 65 جو ليكري والديستانس كاجي كيف حسبنا كاجي وكاري تيكال 50 دونك لا ديستانس كاجي هي راسين دو 50 فوا كوسينوس دي كاجي. باش نعاود توا نحسبها دي نوتر فاسون. شنو هي الطريقة الثانية الممكنة؟ هي بالانتركالاسيون أكيد. دونك كا سي بلس سي دي. علاش اخترت بالذات البوان سي؟ دونك شوفوا لي فاكتور اللي نحكيو عليهم. عندنا دين بار كا دي وكا جي. دونك كي ناخذ لو بوان سي كنقطة نتاع انتركالاسيون نجم نلقى دونك دي فاكتور سوا كولينيير سوا اورتوغونال. دونك سكالير كا سي بلس سي جي. ايغال دونك جو ديفلوب كا سي سكالير كا سي يعني كا سي كاري بلس كا سي سكالير سي جي. وهنا كي نشوفوا كا سي سكالير سي جي il s'agit de deux vecteurs orthogonaux. دونك غنكتبوها كا سي سكالير سي جي وكيما باش تراو من بعد كا سي سكالير سي جي سي زيرو خاطر كا سي هو وسي جي هذايا ils sont orthogonaux plus سي دي سكالير كا سي je l'écris également سي دي سكالير كا سي كيف دونك سي دي سكالير كا سي il s'agit de deux vecteurs orthogonaux donc le produit scalaire بتاعهم راهو باش يكون فيكتور نول. Et enfin, CD scalaire CG, CD scalaire CG, il s'agit de deux vecteurs collinéaires, donc le produit scalaire, sans problème. Voilà. Donc, نبدأ كاسي au carré est égal. الكاسي كاملة هي 7 au carré c'est-à-dire 49. كاسي scalaire CG هذايا 0. CD scalaire كاسي est égal à 0 également. هاكا الفيكتور CD. وهذايا الفيكتور كاسي كيما تراو il s'agit de deux vecteurs orthogonaux. Enfin, CD scalaire CG. CD scalaire CG. Donc, il s'agit d'un produit scalaire entre deux vecteurs collinéaires et de même sens. Par conséquent, leur produit scalaire, c'est le produit des distances. CD قيمتها 4, CG قيمتها 1. Donc, leur produit scalaire قيمته 4 fois 1, ça fait 4. Le résultat est 53. Donc, le produit scalaire KD scalaire KJ, d'une part est égal à racine de 65 fois racine de 50 fois cosinus dkj. D'autre part, il est égal à 53. Alors, je vais identifier les deux résultats. Donc, racine de 65 fois racine de 50 fois cosinus dkj égale 53, ce qui signifie que le cosinus de l'angle dkj égale 53 divisé par, je vais le produit direct, mais bien 50 fois 65. Bon, نجم نختصرها bien sûr l'écriture هذيا. تعرفوا انه racine de 65 هي 5 fois 13 و 50 هي 5 fois 10 يعني racine de 5 fois racine de 13 fois racine de 5 fois racine de 10 يعني ذي نجم نكتبوها 5 racine 13 fois 10 يعني 130
هذا بالنسبه للديناميتور. والنيميراتور سي كونتر 3. اذا نحبوا نحيو الراسين من الديناميتور نكتبوها فينالمون سي كونتر 3 راسين دو 130 ديفيزي بار 5 فوا 130 يعني 670. فوالا هكا نكونوا دونك كيما دون بار قيمه الكوشينيس دو لونغل دي كاجي اي دوتر بار نكونوا كمان هكا الدوار بتاعنا كامل. جيسبر انه تو اي كلير بور تو الموند. ننصحكم تعاودوه الفيديو عدة مرات لو كان ثم دي باساج مش واضحين ما فهمتهمش من الضربة الأولى. كي تكرروا تعاودوه تنجموا تفهموها، تفهموا برشا تفاصيل ربما تكون فاتت. دونك نقول لكم توا بون ترافاي وإن شاء الله نتقابلوا في الفيديو الجاي تو نخصصوه إن شاء الله للدوفوار نيميرو 2. مرة أخرى بون ترافاي et à bientôt.